Sa unang dekada ng taong 2000, kasabay sa katanyagan ng pambansang kamao Manny Pacquiao, ay may isang Pinoy din na nakapagdala ng karangalan sa ating bansa. Ito ay ang tubong maasim Sarangani na si Richie Mepranum. Taong 2010 nang mapalaban ito sa isang Mexican fighter na si Hernan Marquez. Delikado ang Mexican fighter na ito mga brad. Mahusay at malakas ang mga kamao nito. Ito ay may record na 27 wins at 20 dito ay nakuha sa pamamagitan ng mga brutal knockouts. Kaya naman, binansagan ito na Mike Tyson ng bansang Mexico. Hernan Tyson Marquez. Ang laban na ito sana ay isang tuna fight lamang para sa Meksikanong si Hernan Marquez sapagkat hindi naman kilala ang pangalan ng Pinoy at kung pagbabatayan lang ang panlabas na itsura ng Pinoy ay tila ba aratilis lamang ang source of nutrients nito at bagkus ay nakapokus na ang kampo ng Meksikano sa susunod na makakalaban nito na si Nonito Donaire at tila ba baliwala lamang sa kanila ang kalibre ng patpating Pinoy. Narito at balikan natin ang kanilang laban na papaanong ang isang payat ng Pinoy ay ginulat ang buong Mexico. Ngunit bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang palagi kang ma-notify sa mga bago nating video. Pagpasok ng ring ay ramdam ang agos ng crowd. Tila ba kulay Mexico ang tunog ng mga palakpakan at siguradong sigurado na sila na magiging patabalang ang Pinoy. Sa pag-umpisa ng laban ay unang nagpasiklab ang Pinoy. Tila ba nais nitong iparating na nagkamali ito ng piniling fertilizer. México versus Filipinas. Reanudan su orden español junto a Raúl, el Diamante Márquez, Adrián García Márquez con ustedes. Noche de Tyson Márquez. Samantalang sinasabayan naman ito ng pagiging agresibo ng Meksikano at tila ba nasa isip nito na masasayang lang ang oras nito kung aabot pa sa desisyon ng laban. Cansarlo, trabajarlo abajo y darle espacio, no darle nada de espacio, taparle abajo, arriba y abajo. Y obviamente hay que seguir su plan así, boxearlo, ese peleador técnico, usa sus brazos largos, conviene la pelea en corto. Con los colores de la bandera mexicana. Y Mepranum con amarillo para 10. Combate de pet. Márquez a Fernando Chulito Montiel, también a Hugo Cázares. Entonces que no hay nada mejor que eso en televisión ahorita. Que está él, tuvo. Y pues aparte de eso trabajando con la familia Montiel, el papá del señor Montiel, excelente entrenador también, todo es buen equipo. Y es lo que dijo Tyson esta mañana cuando tuvimos la oportunidad, que lo que le ha gustado mucho de entrenar con los Montiel es precisamente eso, con entrenamiento, sino pasa de una estación a otra, que lo tiene muy preparado y también pues obviamente con Fernando Montiel haciendo su sparring, que ha aprendido mucho al verlo, al aprender cómo se boxea, como un boxeador que realmente... Y Montiel es un peleador técnico, Fernando Montiel es un peleador, no es tan agresivo, sabe cuándo ser agresivo, pero es más, se le puede decir que es un peleador técnico y es lo que estamos viendo en el filipino, es un peleador técnico, así es que ese es el tipo de... Bautizó Tyson, porque así como el estilo Mike Tyson, noqueaba a los contrincantes rapidito. 18 knockouts en sus 25 victorias y por eso se encuentra número 6 del AMB, número 7 del CMB y número 9 del OMB. Regresamos. Pagsapit ng round 2 ay mas malinaw na ang tunog ng musika. Double jab, kaliwat kanan, atras ng konti at balik sa gitna. Kapag pumipitik ang Meksikano ay sinasalubong ito ng mga matutulis na atake ng Pinoy. Hindi malakas ang bawat tira, subalit ito ay malinaw. El doctor Ed de la Vega. Uno de los entrenadores de Manny Pacquiao es el que se encarga de todo el talento. Pues ahorita Mepranum sigue moviéndose, sigue usando su alcance, más presión en este salto, calo de esa posición. Filipino, mejor le digo filipino. Y aquí está, dice, nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter. Nada más, intenta el upper, segundo piso, trabajando rápido. Doble uppercut, trabajando al cuerpo y la mandíbula, la quijada del boxeador de las Filipinas. Buenas peleas esta noche en Top Rank Live. Esto a través de Twitter, donde nos puede seguir. Ya con Raúl, que tiene todo su Black Bears, tienes iPhones, tienes toda la pelea como zurdo. Tyson Márquez, aunque es derecho por la cabeza. Y eso a veces pasa, y fíjate, Lepra con un zurdo, Raúl se lo está llevando el boxeador filipino, usando su rapidez, sus ángulos, su movimiento.
Pagsapit ng round 3 ay dito na nag-umpisa mag-init ang Meksikano kung saan bumibitaw na ito ng mga baon nitong kombinasyon. Samantalang pagiging kalmado naman ang sagot dito ng Pinoy. Mi Raúl, en tu contexto oficial, ¿cómo la llevas? 1-1, un round para Tyson Márquez, uno para el filipino. Y parece que el movimiento, la rapidez del filipino le está dando un poco de problemas a Tyson Márquez. El filipino no lo puedes dejar pensar mucho, hay que brincarlo, tienes que comenzar a trabajar temprano por rounds. Te notiza, ¿me entiendes? Y te vas a quedar en esa posición y ya no vas a poder tirar los golpes que son efectivos. Y lo dejas que se conecte el filipino y ahorita viste la confianza, le estaba haciendo como burlas a Tyson, esa verdad. Ahora, ¿cómo puedes ajustar, Raúl, teniendo ese alcance en contra? Más bajos. Tiene que dar más cabeceo. Cuando entra de frente, no entra mucho nomás de frente, darle cabeceo, moverse y trabajar a la zona hepática, olvidarte de la cabeza. Ya utilizando el jab 2, 3, adelante, empujarlo, hacer lo que haga tú que él quiere hacer. Le da un derechazo membrano, pero vuelve con el golpe bien Tyson Márquez y lo hace titubear un poco, lo desbalancea. Pero está haciendo lo que tú dijiste, está moviendo más la cabeza, está entrando más, está cortando la... No lo suficiente. Tyson Márquez lo está boxeando muy inteligente en ese round, el filipino también. Pausa y volvemos con más de esta pelea estelar desde Dallas, Texas, el Great Fight. Round 4, nag-adjust ang Meksikano. Mas mahabang jab at mas matiyagang hakbang. Pero kung tiyaga lang ang pag-uusapan, ay ito ang baon na sandata ng Pinoy. Ese último se lo di al filipino Richie Membrano, 29-28. Y pues no puede dejar Tyson Márquez que lleve la iniciativa, tiene que comenzar a trabajar, vuelvo a decir lo mismo, trabajarlo. Los bajos, ahí lo entró bien con el jab, mira, y seguir, no esperar, trabajarlo, Y hablando de trabajarlo, pegar, si tiene que pelear sucio y el referee lo deja, que lo deje hacer ese tipo de pelea. Hablando de trabajar, está trabajando en contragolpes, en muchos golpes, muchos intentos, se le mueve bastante. Tú lo dijiste. Sí, y mira, ahorita el filipino está usando el jab también muy bien, usando su alcance y lo contra round, la confianza. Y aparte de eso, que o sea, con eso de Manny Pacquiao, han salido con muy buen talento, también están crecidos. Es que muy disciplinados. Sí, Se enfocan al 100% dentro del cuadrilátero. Así Hasta es. los veteranos que hemos visto. Como Jared Peñalosa, que es un guerrero el de... peleador zurdo, parece que tiene mi edad, 37, 38 años, pues todavía está peleando en muy buena forma. Oh, buen derechazo. Ahora está ganando confianza. Se está jugando a ponerle un tantito. Sí, 22 años de edad. Carles el boxeo ahí en Empalme, Sonora. De él le nació la pasión y con marca de 25 y 0-18. Poderoso golpe que le ha dado los knockouts hasta ahorita inexistente contra el Phillips. Pagpasok ng round 5 ay nag-umpisa ng puntiryahin ng Pinoy ang katawan. Bawat atras nito ay nag-iiwan ito ng pirma sa kaliwang tadyang ng Meksikano. Al cuerpo, cuidado, mira, ahí lo contragolpearon otra vez. El filipino Mepronam le está afectando. Los brazos largos, la estatura, la rapidez, aunque él es zurdo, pero se le está dificultando este estilo. Como dije al comienzo, se le está dificultando el Richie Meprano se encuentra el número 10. OMB en las 112 libras. Y aquí está la gente en Twitter diciendo que Meprano Sí, es un gran boxeador y el quinto asalto de 10. todo el estado de Texas, especialmente a la tienda Joe Brand, a mis amigos Chavana y Meo, que me imagino que me están escuchando. Que un saludo, un abrazo bien grande, es la tienda Joe Brand ahí. Si quieren ir un día los mejores trajes, las mejores corbatas, ahí se pueden encontrar. Callen, Texas. Y hablando del Valle también, pues mañana viene mi familia también, a mi hermano Aldo Mar, que estuvo en Texas, Julie Winiño. Les va a gustar el boxeo Pacquiao Clotti, pero aquí les está gustando a los fans. Sí, en el Texas Ballroom del Gaylord Texan Hotel. Un buen guamazo que le dio Meprano a Tyson Márquez, que lo dejó viendo pajaritos por un par de segundos. Vamos a ver qué hace en este round al filipino. Oh, que cae sólido con derecha. Mira, qué sorpresa le está dando este joven filipino a Tyson Márquez, que supuestamente pues está desesperado, está ansioso, y eso se va que va en rumbo a una derrota quizás. Pues vamos a ver. Esto se pone bueno en Top Rank Live. Regresamos. Aquí el filipino y lo hace fallar, y cómo entra ahí la recta
como iba como de recta y luego como Subalit, hindi minensaga ng Mike Tyson ang Meksikano kung wala itong napatunayan. Pagsapit ng round 6, isang malakas na bigwas ang nagpayanig sa mundo ng Pinoy. Fin de semana Cloti mañana desde el estadio de los Cowboys. Un lleno total se espera en Hilera. Combate de peso completo, 33 segundos para Mark Henry. José Benavides Jr. noqueando a Bobby Hill y ahora una pelea que está al tú por tú, pero que está sorprendiendo el PvP. Menciona bastante cuando se habla de Tyson Márquez, es el nada más el rectón que le dio. y cómo fíjate la inteligencia del filipino, cómo se cubre y luego lo prepara, lo toca con el jab y luego ahí abajo utilizando muy bien su alcance otra vez. 2, 3 golpes rápidos. México, México, aquí en el Texas Ballroom. Otro boxeador fila abierta el Flash. Ese filipino ahorita los boxeadores filipinos tienen mucho talento y obviamente la motivación es Márquez ha encontrado 3, 4 golpes que han podido caer. Es con los boxeadores, atletas en general, pero vemos aquí a Meprano, pocas palabras esta mañana, pero de muchos golpes por la noche en este combate de Top Rank Live. La pelea estelar. Regresamos. Pagpasok ng round 7 ay nagbistulang gutom na kontraktor ang Meksikano at naghahabol ng siguradong panalo. 18 de ellos han caído a la lona, cortesía del de Empalme Sonora. Richie Meprano creciendo con cada round del filipino. En tu tarjeta extraoficial, Raúl, ¿cómo le llamas? 58-55 para Meprano. Bueno, ahora se está poniendo tú por tú enfrente de él, pero Meprano lo sigue. Y esas 6, casi 7 pulgadas de diferencia. Avisando en la esquina a Tyson Márquez, pero está esperando. Más vale ir mal. Mira, ni más, o sea, y él tira 3, mira, otra vez ahí tira 2, 3 golpes y no le pega, no le puede pegar. Y se cubre muy bien también. Jugar los codos hacia adentro. Luego izquierda, intercambiando guamazos, pero llegó más certero el golpe del filipino. Y bastante paciencia que también tiene Adrián. No se desespera, mira, no se desespera. Lo que me gusta, lo que es de preciso, mira, el jab ahí sólido. Ninguno que ha gastado muchos golpes es Tyson Márquez. Míralo, el jab ahí bien bonito, tocónico. Es lo que le gusta ver a la gente. Richie Meprano tratando de convertirse en el primer hombre que vence a Tyson Márquez. Pero con gente como Tyson, solamente un golpe se puede cambiar todo en un combate de este estilo. Esto se... At pagsapit ng round 8 ay muling naglabas ang Meksikano ng mga baon na arsenal nito. Texan Hotel en Grapevine, Texas, afuera del domingo a las 6 de la tarde en vivo. Puebla, Monterrey por Fox Sports en español. Junto a Raúl El Diamante Márquez, Adrián García Márquez, con ustedes un combate que se le está complicando. Le invito a Tyson Márquez, que está tratando de ganar confianza, pero ahí está Meprano con un par de golpes, se lo quita de encima. Raúl, tu tarjeta extraoficial. 68-64 y pues a Márquez ahorita necesita un milagro. Le quedan 8, 9, 3 asaltos más para tratar de noquear. Necesita un knockout para ganar. Tiene que apretar, tiene que ser más agresivo, pero no de esa forma. Mira cómo lo está contragolpeando este filipino, ¿verdad? Y te acuerdas cuando lo teníamos en las juntas. Qué noble, cuidado con esos peleadores nobles que vimos lo peligroso que puede hacer este joven prospectazo y de veras estoy quedando bien impresionado porque no me esperaba este filipino que tuviera tanto talento así. Le ha complicado la vida al Tyson Márquez. Demasiado, sí. Y el público aquí dividido, casi por la, bueno, voy a decir un 60% fanaticada filipina al resto. Se está notando, pero el público se está animando aquí en Top Rank Live de Fox Sports en español. Fíjate la inteligencia, cómo tira, lo hace fallar, lo contragolpea y anda perdido. Ahorita anda perdido Tyson Márquez. Ya no lo puede sacar de esa posición. Va a estar muy difícil y a veces eso es lo que hacen los campeones que pueden hacer los ajustes de un round o de 2 rounds. No le está yendo, quieren le hicieron otras instrucciones y hasta ahorita Tyson Márquez no ha podido hacer eso, Adrián. Ya se le está abriendo más y más la boca a Tyson Márquez, empezando mi Raúl, y tú bien, un boxeador ya descarga tanta energía y está llevando aire en los últimos asaltos. Se ve cansado y ya está tirando golpes de desesperación. Que si Meprano tuviera un poquito más
noche. Esos contragolpes le han hecho daño y le están robando también la energía. Pagpasok ng round 9 ay pagod na ang dalawang mandirigma, subalit hindi maaaring magpadaig dito ang Pinoy sapagkat ang laban na ito ay hindi lamang para sa bayan, kundi higit sa lahat ay para sa kanyang pamilya. Qué excelente pelea aquí en Fox Sports Español esta noche. Y Tyson Márquez tratando de volver al combate, sabe que se le está haciendo tarde, pactado para 10 asaltos y estaba tirando con todo, pero viene, observamos en la esquina de Meprano y le estaban diciendo tú ciérrate y si él viene se te amarra un tantito, mueve la cabeza, usa el cabeceo y sigue usando esa izquierda que tú mencionas. Exactamente, mira, todo lo que tiene que hacer es recta de izquierda. Tyson Márquez se está abriendo mucho, se abre mucho y le está dando mucho espacio, le está dando mucho lugar para que entre a la izquierda recta. Ya los golpes rectos van a entrar de Meprano, como lo hemos visto ahí en la izquierda otra vez. Bueno, yo lo tengo 78 a 73 en mi tarjeta extra oficial. Se tiene que ir a todo por el todo, a morir en la raya Tyson Márquez si quiere ganar esta pelea, buscar el knockout. Si quiere este round y round número 10, tiene que noquear. Tiene que noquear esta noche si quiere salir adelante en su debut aquí en Estados Unidos. Perdiendo el de Empalme, Sonora hasta ahorita entonces, para el gusto de muchos. No esperaban ver este tipo de sorpresa de Richie Meprano. Es que Richie Meprano y la gente de Pacquiao, del gran equipo Pacquiao que mencionaron, cuidado con él, es un asesino silencioso y bien lo ha demostrado esta noche en Top Rank Live. Richie Meprano, ahora falta que caiga ese guamazo, ese golpe certero y el explosivo del Tyson Márquez para darle vuelta a esto. Pero ahora sí, ahora qué haces siendo Richie Meprano, obviamente ya le empiezas a sacar vuelta. Sí, mira, todo lo que tiene, mira, ya lo tiene bien controlado, lo trae perdido. Seguir usando sus ángulos, su rapidez, su movimiento, manos arriba, hay que no descuidarse, nunca hay que descuidarse de la emoción, que tenga que ser la pelea ganada. ¿Cómo va a bajar las manos? Hay que mantener las manos arriba como lo está haciendo ahorita. Y si se le mete adentro Márquez, pues abrazarlo, esperar que lo separe el referee. Y ahora tiene la pelea ganada de 78 a 73, uno decir en mi tarjeta extraoficial. Y bueno, qué peleón se han echado estos dos peleadores esta noche aquí en Fox Sports Español. Siempre tenemos ambos peleos aquí. Cada función tenemos este tipo de peleas. Y es lo que me gusta a mí, es lo que le gusta al público, es lo que le gusta ver. El público lo está viendo aquí en persona y la gente que lo está viendo también por televisión. Fuegos artificiales en Top Rank Live, ya es costumbre. Y vimos, ¿no? El cherry bomb que le plantó Richie Meprano al mexicano de Sonora, el de Empalme, Sonora. Tyson Márquez, que tiene marca de 25-0, que está en peligro esta noche en Dallas, Texas, en el Gaylord Texan Hotel de Grapevine. Pausa y volvemos con el último asalto de la pelea estelar. Meprano haciéndolo fallar ahí. Y viste, no se puede. Pagsapit ng round 10 ay hindi mo na masasabi kung sino ang nakalalamang sa takbo ng sagupaan dahil sa ganda ng laban na pinapamalas ng dalawang mandirigma at tanging mga hurado na lamang ang magdidikta kung kanino mapupunta ang inaasam-asam na tagumpay. No es así. 88-82 para el joven filipino Meprano. Solamente 22 años de edad, jovencito de edad. De Sarangani, Filipinas, 15-2 su marca, un empate y solo 3 knockouts. Y ya están muchos Sí. en Twitter pidiendo que este es el combate del mes. Último asalto, marcado para 10. Este combate que ha sido excelente esta noche como los que vimos previo a este pleito. Un tremendo tiro entre el filipino y el mexicano. Filipinas versus México y Filipinas, como tú dijiste, sigue sorprendiendo. Meprano ahora a pelear muy inteligente y no dejar una ventanita porque es lo único que necesita el mexicano Tyson Márquez para que caiga. Es lo que anda encontrando, como dices tú, una ventanita. Pero lo veo muy, muy difícil. Adrián, se ve cansado Tyson Márquez. Está mucho más crecido el filipino Meprano. Se ve lleno de confianza. Y todavía como mantiene sus manos arriba. Y sigue combinando con rapidez. Y Tyson Márquez sigue fallando. Nada, ya no trae nada de sus golpes. Y pues es difícil. Esta pelea fue muy difícil para Tyson Márquez y
es joven todavía, puede regresar después de una derrota de este tipo. Y como hemos dicho en el pasado, siempre de una derrota se aprende. Y esperemos qué es lo que haya pasado esta noche contra Tyson Márquez. Y va a llamar la atención Richie Meprano, vamos a seguirlo también ahora en su desarrollo. Solamente 2 derrotas en su carrera con las 15 victorias, tratando de llegar a 16 y darle a Márquez su primera derrota y 25 victorias. El buen trabajo, el buen contragolpeo, el buen movimiento. Tú lo señalaste en el primer asalto, Raúl, lo señalaste previo al combate cuando estábamos platicando. ¿Qué es lo que le puede hacer Meprano entrando al combate? Ser escurrido. Otra vez, otra izquierda, perdón que te interrumpí, pero era impactante, impresionante, sigue, fíjate, ya round número 10 y todavía la condición que trae, la pegada que trae a este nivel, mira, otra vez, otra izquierda ahí de Meprano. Estoy emocionando aquí en el control. Sí. Sa pagtunog ng huling bell ay parehong nag-aabang ang dalawang mandirigma. Hanggang sa maya-maya pa ay Pinoy ang idineklara na panalo. Sa puntong ito ay naunawaan ng Meksikano na nagkamali ito ng pag-cherry pick sa Pinoy. Ang inaakala nitong magpapaganda sa kartada nito ay siya palang puputol sa pagkadisente ng record nito. Ibang-iba talaga ang dugo ng isang tunay na Pinoy na mandirigma. Kung nabitin ka naman sa ating video ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka sa mga kalidad na boxing topic. Maraming salamat po. Ang una at ikalawang dekada ng taong 2000 ay isang matagumpay na mga taon sa ating mga Pilipino pagdating sa sports na boxing, sapagkat ito ang kasagsagan ng kasikatan ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao, the Filipino Flash Nonito Donaire at Donnie Ahas Nietes na magkakaparehong naghari at naging kampyon sa kani-kanilang divisyon. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakararami, kasabay sa kasikatan ng tatlong ito, ay may isa pang Pinoy na nagdala din ng karangalan sa ating bansa sa sports na boxing. Ito ay ang tinaguriang gintong kamao ng San Jose Occidental Mindoro na si Drian Francisco na lumaban sa Super Featherweight Division mula 2005 hanggang 2018. Taong 2009, matapos babagsakin ni Drian ang Indonesian fighter na si Saril Fabanyo. Ay isang ibang lahing boksidor naman ang naimbitahan sa Pilipinas upang subukan ang lakas at tibay ng Pinoy sa pakikipaglaban. Ito ay ang Panamanian Southpaw fighter na si Roberto Vasquez. Ang bansang Panama ay isa rin sa nagkaroon ng malaking ambag sa sports na boxing, sapagkat dito nanggaling ang legendary fighter na si Roberto Duran. Si Vasquez ay may malayong agwat pagdating sa karanasan kung ikukumpara kay Drian Francisco, sapagkat si Vasquez ay naging WBA World Champion ng 2 taon at nagkaroon ng 4 na matagumpay na pagdepensa dito bago ito nakuha sa kanya ng isang Japanese fighter na si Takefumi Sakata noong 2007 sa kanilang ikalawang paghaharap via unanimous decision. Balik tayo sa sagupaan ng Pinoy at Panamanian. Ito ay isang malaking sugal para sa karera ng Pinoy. Maliban sa kanyang malalapit na kaibigan, sa laban na ito ay walang naniniwala na makukuha ng Pinoy ang tagumpay, sapagkat bukod sa ngayon lamang nila narinig ang pangalan ni Drian Francisco, ay hindi pa rin daw ito nakakasagupa ng isang world-class opponent katulad ni Roberto Vasquez. Kaya naman, isang malaking pagsubok ang laban na ito para sa Pinoy. Ang ating pambato ay mayroong record na 17 wins, 13 via knockout, 1 draw at wala pang talo. Samantalang si Vasquez naman ay mayroong ring record na 27 wins, 19 dito ay nakuha via knockout at 3 talo lamang. Bagamat heavy underdog sa laban na ito, nais patunayan ng Pinoy ang kanyang sarili at makapagbigay ng karangalan sa ating bansa. Sa pagtunog ng bell, makikipag-apir pa lang sana ang Pinoy. Bilang tanda ng respeto, ay bigla na itong sinugod ng kalaban. Malamang nais iparating ni Vasquez na hindi ito dumayo sa Pilipinas upang sayangin lang ang oras nito. Bagkus, gusto kagad nitong tapusin ang Pinoy. Months later.
So it was a short-lived. He had a little trouble getting to the 115 limit. He was April 19th in Quezon City when he KO'd the Indonesian Sheryl. And as my esteemed colleague said, certainly the biggest fight of his young career. His first fight to the very talented and world-rated Hugo Caceres from Panama City. Now the fans acknowledged a flying left hand by Francisco. As we're approaching the end of the opening round. Oh, and a nice flurry. These guys didn't want to quit. Sa pagsapit ng round 2, dahil sa performance na pinapakita ng Pinoy, ay dahan-dahan na nitong napapabilib ang mga Amerikanong ring announcer. That was held in Panama City earlier this year, March 24th. So I think a lot of these world championship fighters take a round or two to get his boxing feet back on, and a nice left hand by Francisco stuns the former world champ. Minutes of rounds 1 to 2. It seems Francisco, when throwing punch, Fought on team and even himself, they say this is his time. Oh, a nice left jab. he relaxed, even so much to the point where he corrected the correct. You know, so he's very relaxed. That you don't normally find in the fight game. He's a college graduate, went to San Sebastian degree in commerce. That's very unusual. Well, just not in the Philippines. I would say all around the world. Sure. You see that? He throws. He reminds me of like Hasim Hamed. You know, just throws punches from all angles. And that has brought this partisan Filipino crowd to its feet here in the Cuneta Astrodome. Francisco's feeling it. He's getting some confidence. Less than 10 left to go here in the second round. As Vasquez. Oh, and a nice left jab. Bagamat nakalalamang ang Pinoy sa round 3, ay masasabi ko na may kalakasan talaga ang suntok ni Vasquez sapagkat halos ma-out of balance ang Pinoy. Sa tuwing masasalag nito ang suntok ni Vasquez, naisip ko tuloy paano na lang kaya kung direktang tumatama ito sa Pinoy. Malamang kanina pa bumagsak ang ating pambato dito. Talked about the motivational problems. Body shot by Vasquez. Straight left scored by Francisco. Speed. I would think that boxers at this weight class, A matter of hours yesterday. So even his manager, Carlos Gonzalez, says that affects his speed. Obviously, that's going to affect his speed. Sa pagpasok ng round 4 ay unang umatake si Vasquez at nanatiling kalmado naman ang Pinoy. in the WBA. So that ranking system. 115 pounds, junior bantam or super fly, as some people call it. And he lost that fight. So Spider-Man, and he's deadly afraid of spiders. His levels right there. Vasquez is a southpaw. That right hand is close. Vasquez seems to be not quite loose yet. Seems to be a little bit sluggish. It has been some time since his last fight, back in March of 2009. Wild swing by Francisco. Oh, tags him there with the left. Nice left jab. And there's the bell. So again, maybe to his strapping into this particular fight was Julian Francisco just posing all types of problems. Drian ahead by 2 points. It gets you noticed all over the world, and it makes you a very good opponent. Look at that. Noticed all over the world. Very good opponent. Sa round 5 ay isang 1-2 combination at isang left cross ang naikonekta ng Pinoy. Dahilan upang agad na bumagsak si Vasquez. Agad naman tumayo si Vasquez at ginawaran ng standing 8 count ng referee. Sa pagpapatuloy ng laban, halatang nasaktan si Vasquez sa suntok ng Pinoy. Kaya naman, wala pa ito sa kanyang sarili. Haymaker that came in from left field.
And he's out of it. Right now, he doesn't know where he and a is. big left hand and a right as Drian Francisco is beginning target practice. And Vasquez has to get off that rope. He's got no answer. Vasquez has nothing. He is picking apart the former world champion. Francisco, the bombardier of his own plane, opening up the payload and loading and dropping the bombs. And there was a big right hand. Vasquez does not know where he is. He just has no answer, Vasquez. Francisco is just pouring it on. I give Vasquez credit. He has taken a ton of shots and still continues to fire back. Dito ay pinaulanan ito ng Pinoy ng kaliwat kanang combination. Subalit, nauubos na lamang ang stamina ng Pinoy sa pagbabato ng malalakas na suntok na halos lahat ay tumama naman kay Vasquez. Ngunit napakatigas nito. Iba talaga ang kalidad ng isang world champion. Dito ay hindi bumagsak si Vasquez. Like it's just not a moving target. Like ducks in a pond. And Francisco is taking full advantage. Boy, Vasquez is in a place right now, and it's not a good place. Not at all. Got unleashed. He never got out of the mud. He's been stuck, Vasquez. And Francisco man. just so unorthodox. Whoa! Did you see that? Superman punch in mixed martial arts. You gotta love Sa Francisco. puntong ito, talagang nasukat ang kakayahan ng Pinoy. Don't come along too often in your life. Oh, baby, what a show we have here in Manila. Bagamat marami pa ang natitirang round, ang mga Amerikanong announcer naman ay tuluyan ng napabilib ng Pinoy at idinidikit nila ang estilong ginagawa ng Pinoy sa British fighter na si Nasim Hamed. I mean, a virtual nobody. You know, in the call, the last time I've seen that, except maybe Nasim Hamed. Now, I like Francisco's cockiness. You know, that's how you're going to see. Woo! Durant. Well, both Panamanian. So it is 3-1 in favor of Panamanians in championship bouts against Filipinos. And so certainly we've seen Roberto Vasquez has seen better days. But how in red? He's sticking that face out there, and Roberto Vasquez just doesn't throw a punch. See that? He's I sincerely hope he's just not making a mockery, of the whole thing. slick, very confident. He's a naturally gifted athlete, is Francisco. So, Sa pagsapit ng round 10, ang Pinoy ay nagmistulang isdang pirana na dahang-dahang inuubos ang laman ng biktima nito sa pamamagitan ng patuloy na pagbabato ng paisa-isang mga suntok. Success early, quickly. Nice roundhouse right, another right. and wouldn't this be an exclamation point on a very fine and great performance? Did you see that uppercut? I think if Vasquez... And this is exactly what his dream was. This is why his management took a risk to face a guy of this caliber, because you got to take a gamble sometimes in order to reach the mountaintop. Well, Christian Majares in Mexico in the house. Savings. Open fight with a hand. And now a flurry here. Hanggang sa tuluyan ng nanghina si Vasquez at dito ay sinamantala na ng Pinoy ang pagkakataon. Patuloy na nagbato ang Pinoy ng paisa-isang suntok na tinawag ng mga kano na Superman Punch hanggang sa tuluyang bumagsak si Vasquez. Sa pagbibilang ng referee ay umakyat na ang cornerman ni Vasquez at ipinatigil na ang laban. Oh, big shot and down goes the champion. The former champion's down for the second time in this fight. Taking the mandatory 8. Dito ay nakuha ng Pinoy ang panalo sa pamamagitan ng technical knockout. Sa pagkapanalong ito ay nakatanggap si Drian ng pagbati mula sa ating pambansang kamao. Pagkatapos ng laban, ito ang naging pahayag ni Drian. Alam kong underdog ako sa labang ito pero sa sarili ko ay alam ko rin na kaya ko siyang talunin.
Pero hindi sumagi sa isip ko na sa ganitong paraan ako mananalo dahil dating world champion siya at matalinong boksingero. Kailangan talagang iba't ibang style ang gamitin ko dahil veterano si Vasquez. Kailangan bulat-bulatin siya para makapuntos ako. Sa madaling salita, sa laban na ito, dito lamang ginawa ni Drian ang estilong iyon. Ito ay para hindi mabasa ni Vasquez ang galaw niya. Samantala, ito naman ang naging pahayag ni Vasquez pagkatapos ng laban. His punches were not that strong, but he confused me with his style. Para sa isang boksedor, ang US debut o ang unang laban nito sa bansang Amerika ang pinakamahalaga sa lahat sapagkat ito ang pinakamagandang pagkakataon na ipamalas ng isang Pinoy fighter ang kanyang lakas at galing sa buong mundo. Taong 2012, isang Pinoy ang nabigyan ng pagkakataon na lumaban sa bansang USA. Ito ay ang tinatawag nilang gintong kamao ng Occidental Mindoro na si Drian Francisco. At ang makakalaban naman nito ay ang veteranong Mexican fighter na si Javier Gallo. Noong panahong ito, ang Pinoy ay may record lamang na 22 win, 17 knockout, 1 loss at 1 draw. Samantalang ang Meksikano naman ay may ring record na 18 win, 10 knockouts, 4 losses at 1 draw. Sa laban na ito, hangad ng Pinoy na may uuwi ang tagumpay sapagkat ito ang kanyang unang sabak sa bansang US at alam naman nating lahat kung gaano kahalaga ang isang US debut para sa isang Pinoy fighter. Subalit, hindi ito magiging madali para sa Pinoy sapagkat kilala naman natin ang mga Meksikano na isang tunay na mandirigma at kapareho din ng Pinoy ay hangad din ito na magtagumpay sa laban na ito. Sa pag-umpisa ng laban, round 1 pa lang ay nagpasiklab na ng mga atake ang parehong mandirigma. And he's been in his name mentioned a fight like Rigondeaux. He was in the mix to get that fight December. That is gonna go to... Ang Pinoy na si Drian Francisco ay kilala sa pagkakaroon ng kakaibang estilo nito na tinawag ng mga Amerikano na Superman Punch. At ito ang estilo na nagpanalo sa kanya noong nagdaang laban nito sa former 2 times world champion na si Roberto Vasquez. Subalit hindi ito uubra sa pagkakataong ito sapagkat maliit sa kanya ang kalaban na Meksikano. He's aggressive, going in there, but he's going in there half wild. And he's getting hit. And you don't want to get hit with a fighter that has the power of Francisco. He's right there in front of him and not a good place to be. Now, Francisco 17 KO, so you know he's known to be a good puncher. Should be a good puncher anyway. Francisco coming off a first-round stoppage on September 20 over Jose Carlos Vargas. Gallo, who's been in with some world champions, Rodel Mayor, January 21st, so he's been off about 10 months. And Gallo doing the right thing, trying to get in close and smother the punching power of Francisco. But you got to keep those hands up while you're in there, champ. Oh, yeah, well, he's talking about one of the things that I don't like. He's backing up and he's pulling away from punches. He can get hit, but it seems like they're both taking punches right now. At Boxing 101, you don't back straight up. You bob and weave or you move off to the side. If you move straight, you're going to get hit, especially... Francisco's been known, the scout report is he's an awkward puncher, and now you see what that scout report means. He's all over the place, but he's throwing hard shots. Well, he's aggressive, and that's what he needs to stay right on top, but he needs to duck those a little bit more and not take doses. Because wild punches are being thrown, and you get hit with one like that. Right by Drian Francisco. And a uppercut. And a left. And now Francisco starting to up here. Francisco, he can get hit, but right now he's doing well. Cut around the left eye of Gallo as well. Sa dulo ng round 1 ay nagawang makapagpatama ng Pinoy ng ilang malilinis na tira na kung saan ito ay nagdulot ng sugat sa kaliwang mata ng Mexican fighter. Pagsapit ng round 2, dahil sa lamang ang Pinoy sa height at reach, naging agresibo naman ang Mexican fighter sa inside attack o in-fight fighting style, kung saan matagumpay naman itong nakakapagpalanding ng ilang malilinis na tira. Gallo coming out throwing wicked shots.
or wide shots, if nothing else. Subalit, nagagawa pa rin namang kumawala ng Pinoy at makapagbigay ng mga long distance shot. Have any care getting hit or not, because he just throwing punches. If Well, they land, they land. If they don't, he don't really care. He just throw. Well, he better care with the punching power of Drian Francisco. You not afford to get careless. And champ, you don't want to really throw those wide shots against Francisco. If he steps and throws down in the middle, going to be in trouble. Francisco's got a good knockout record, and so he's supposed to be able to punch. Clubbing right hands by Javier Gallo. I think after the first one, he just said, the heck with it, I'm coming in and call caution the wind, and he's having some success here in round two. At the moment, he is. But again, I cannot stress with the punching power of Francisco, you can make no mistake, Francisco has the power. And he got drilled again. He landed a couple good shots on Gallo. I tell you what, but Gallo don't care. He just got hit again. But I tell you what, those punches add up, and they start to take effect later on in the fight. And as Mark mentioned earlier, Francisco, a very awkward fighter, champ. He throws from all angles. You never know where that's coming from. Well, I tell you what, that's the way Gallo fight. That's his mark, and that's what he's going to do. An uppercut by Francisco, but Gallo's tough in there. Gallo's making them throw punches that he don't want to throw. He's making them fight. Francisco's throwing the old Sin punch, the uppercut from about 10 feet away. He's left himself wide open, for counters. And again, boxing 101, you don't throw the uppercut to your right inside. Oh, and a clubbing punch along the ropes as Francisco moves away. Good right by Francisco. And there's no question, champ, that Francisco is a hooker, but did he ever hear of the left jab? With that reach, he should be jabbing more. A lot of these fighters, whoa, what body punching? Oh, that hurt him. Gallo. And champ, that Gallo is T-O-U-G-H. Well, I tell you what, man, you know, he didn't lay down. He should have take the punches and give some. And the bell, the end of round number 2. And Mark Abrams, the action keeps getting better. Minsan, mas maganda pa nga manood ng ganitong mga laban kung saan nakakapagbigay ng magandang panoorin sa mga fans kesa sa mga laban ng mga ibang sikat na fighter kung saan puro takbo lang ang nangyayari sa laban. Round number 3 set for 8-round super baits. On the right of your screen, Drian Francisco. And in the blue and the white is Javier Gallo. And if we learned anything, champ, Gallo can take a punch. He's not backing up. I mean, he's aggressive. He's standing up there. He might be losing the fight, but he thinks he's winning it, and he wants to continue. He's throwing punches and punches. And this is what boxing is all about. And you know, Mark, you have to wonder if Gallo's said, look, I know the guy's a knockout punch, but I'm going to go for broke. I'm going to stay there. I get hit, I get hit. And he got to get in close like that because the guy's arm is very much longer than his down because he got a lot of fight look like left in him. And both fighters taking a momentary breather here in round number 3. Their punch output, Mark, is incredible in this fight so far. I tell you, Francisco looks like he's running out of gas because he's leaning and whatnot, and he's not throwing as many punches, and that's not a good sign. Good right hand. And a good left to the midsection by Francisco. Oh, all right, Gallo. And Francisco snuck in yet. It's going to look like he's tired of taking them, and he's taking more because he's not doing anything. Good uppercut in close this time by Francisco. Right hand by Francisco. And that's what Francisco got to do. He got to wake up. He got to throw these punches. This is going to be a war of attrition. It's actually turning into one now. A solid right by Gallo. And champ, what I like about Gallo, smart enough not to just run in there, he's strategically cutting the ring off on Francisco. He's cutting the ring off. Right hand. He caught the hard right hand. Yeah. And a cut on the left eye of Gallo. Yeah. And he's getting hit on that cut. He's getting hit on that cut, going to open up. He just got hit with 3 perfect
perfect shots and walked right through him. And that's got to take some of the heart out of Drian Francisco. But Larry, can you tell anything about the body language on these two fighters? Yeah, you can tell. You can tell what happened with Gallo there. He's not really about his body because he's not really taking a lot of shots. His mainly concern is his head. He's getting hit a lot in his head, but he continue to go on. As you look, Sa round 4 ay dito mo kabibiliban ang mga Meksikano pagdating sa laban sapagkat bukod sa sugat nito sa kanyang kaliwang mata ay madalas pa itong tumanggap ng ilang malilinis na tira mula sa Pinoy. Ngunit patuloy pa rin ito sa kanyang pag-abante dahil dyan nagawa nitong makorner ang Pinoy sa mga lubid. keep doing what he's doing. It's going to be a great fight. Round 4, set for 8 rounds. Super bantamweight. Oh, super cut. Got hit with it by Francisco. Ang mga uppercut punch naman ang naging pangontra dito ng Pinoy. Dahil may kaliitan at mahilig pumasok sa loob ang Meksikano, sinasalubong naman ito ng uppercut ng Pinoy. And Gallo's right there. Gallo, you don't have to look for him. He's here to fight. And you can see that Francisco champ does not like the pressure that Gallo is putting him under. Well, boxers don't like too much pressure. They want to be able to do what they want to do while they're in there. They don't want no pressure. They want an easy night. But once you put those gloves on and step through them ropes, it ain't no easy night. That's all Gallo knows, though, is pressure. Good right by Gallo on the ropes and on the right, left downstairs. What a fight we've got. What action. Incredible right hand by Cisco. Francisco is learning how to throw that right, and he's landing it when he do throw it, and that's good for him. But he got to stay off those ropes and keep moving if he got stamina. Mark, I can see it written on the face of Francisco. Like, where did they get this guy? Exactly. That's how I was alluding to Brown with Larry about the body language. Gallo's cut up. Check that midsection. That's what Gallo's right hand's going to come over top of that. And there's the bell. Sa pagsapit ng round 5, ramdam na ng parehong mandirigma ang pagod at hirap sa laban. Subalit, mas kapansin-pansin na mas hingal at mas parang hinahapo ang Pinoy. Dahil dyan, nagawang makapagpatama ng Meksikano ng isang solid right cross. Solid right by Gallo. And Franco answers right back. Gallo threw a nice right hand that time, but he should have took that back with the left hook. That way he did damage. And I think I saw Gallo throw the first left jab. He likes it in close, has to swing. And Mark, it's something that Gallo goes toe-to-toe with a fighter with 17 knockouts in 22 wins. It just 18-5. Don't let that record fool you. He's fought some good fighters. He's beaten some good fighters. Beaten 29. Subalit maya-maya pa sa patuloy na pag-abante ng Meksikano ay tinamaan ito ng isang left uppercut mula sa Pinoy at ito ang naging dahilan ng pag-atras nito sa unang pagkakataon. Dahan-dahan namang umabante ang Pinoy kasabay ang pagbibigay ng mga malalakas na suntok. Sa patuloy na pag-atake ng Pinoy ay patuloy din ang pagdurugo ng sugat ng Meksikano. Gallo not looking good. Francisco on the charge. He senses he's got hurt for the first time in this fight. Yeah, Gallo looks like he had it a little bit, like he got hurt. That was a low blow there. On the hip. That was a low blow. This fight stopped. At dito ay hindi na ito makasagot sa mga tira na binibitawan ng Pinoy. Kaya naman, nagdesisyon na ang referee na itigil na lamang ang laban. Drian Francisco. It was a good fight. Sa laban na ito, nagawang magtagumpay ng Pinoy sa kanyang unang laban sa US via knockout. Maganda ang pinakita nito.
naging matalino, maingat at mahinahon at matyagang naghintay ng magandang pagkakataon upang makapuntos. Kaya naman, naging matagumpay ito sa kanyang unang laban sa Amerika. Sa kabilang banda naman, nakakabilib din ang pinakitang laban ng Meksikano sapagkat kung matatandaan ninyo, never itong umatras sa buong panahon ng kanilang laban. Puro ito abante kahit ng mga huling sandali na tumatanggap ito ng ilang mga solidong suntok galing sa Pinoy na naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Kaya naman dahil dyan, malaki ang respeto ko sa mga Mexican fighter. Kung ako ang tatanungin, ang mga Mexican fighter ang pinakamagandang kalaban ng mga Pinoy kung ikukumpara sa mga Japanese fighter. Sa Mexican magandang asahin ng mga Pinoy prospect upang mahubog talaga ang mga ito sa mga matitinding laban katulad ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Si Drian Francisco ay nagretiro sa boxing noong 2018 sa record na 29 wins, 22 via knockout, 6 losses at 1 draw. At narito ang konting trivia sa buhay ng ating bida. Bago pa lamang ito mag-pro boxing, si Drian ay nakapagtapos ng pag-aaral sa isang sikat na universidad. Matapos nitong makagraduate sa kursong commerce sa San Sebastian College, sinunod nito ang kagustuhan ng kanyang ama na mag-pro boxing. Sa kasalukuyan, si Drian ay isang trainer instructor sa prestihiyosong combat school na nakabase sa Singapore. Sa ngayon ay hanggang dito na lang po muna tayo kabayan. At sana ay nagustuhan mo ang ating video.